سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف، ثم إلى روح الشيخ بكر بن سالم وأخي أجل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطى الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، إلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن أبي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن أبي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب القطب أبو بكر بن محمد سقاف صاحب قرسي، ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب حسن وروح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح الحبيب أبو بكر الأدني بن علي المشهور، وإلى روح صاحب سفينة النجاة العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير، ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا يحفظ بناتنا يحفظ جميع أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والحروب والمعصية والذنوب والهموم والغم كبيرها صغيرها باطنها ظاهرها وباطنها، وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، وأن الله يبارك لنا في رجب ويبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، وأن الله يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه مع الصحة والعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صل على محمد واكف المعادي واسرف واردع، يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف واردا، يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع، يا ربي صل على محمد
نحل بحسنك الممنى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاء سيانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عاظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أن الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا
وهو ابن هاشم الكريم الشهم ابن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع
ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما يا رسول الله قدها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا 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 يا حسيني مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا
الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلم واسقينا يا رب أغثنا بحيا هطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع سلم أحمد الطهرى وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبرانا ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باتنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة من صعدها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وفانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذحان صلى الله عليه درى له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسقبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفر رضا شبعانا صلى الله عليه ودارت الناقة علبانا وقد سمنت دويبتها فكان شانا صلى الله عليه أنكاره رفقتها وسلمت أحجار على مولانا صلى الله عليه سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية ومات عصيانا ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنشا صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا ذا همة وشجاعة وتوكر ومكارم لا تحتصي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا
ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كانا والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحبه عبد المطلب حنانا 2 وافاه الهمام فضمه عم ملا العطف عليه جنانا خطبته بنت خويلد في 25 حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن شيعة العقل ووقاد الحجا سبحان من علمه وعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم بارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه 3 ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان ودعا 3 في خفا فأتاه أن إصدع بما تؤمر به إعلانا كسر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى سكيفا دائيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا أرجى الحبيب إلى السماوات الأولى والأرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليسرب فبه ازدهى الفلد الكريم وزانا فأقام أسرا دائيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يهدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا لقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما يرى الأذان كرما وأفوا وسخا وتوادعا والجيش هنا محبة وهنانا والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أدحى شاربا ريانا والله قد أزمت مآجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا لقد قزى 27 مع الصحب رجالا قد مسوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا آمين يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir. Terakhir kita membahas
jamak takdim dan jamak takhir. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalal al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Qala al muallif, qala al musannif wa nafa'ana bihi fid darain amin. Faslun syurutul ghasri sab'atun. Nah, kita masuk ke bab berikutnya. Kemarin kita sudah membahas masalah jamak. Jamak yaitu menggabungkan dua sholat. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim menarik sholat yang kedua menuju sholat yang pertama. Menggabungkan sholat yang kedua ditarik di waktu sholat yang pertama. Contohnya asar ditarik ke waktu duhur. Atau maghrib ditarik, isya ditarik ke waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir mengakhirkan sholat yang awal di waktu yang kedua. Duhur diakhirkan ke asar atau maghrib diakhirkan ke isya. Dan ada syarat-syaratnya, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita menuju kepada syarat-syarat qasar. Qasar itu yaitu mengurangi sesuatu. Yang dimaksud qasar di sini mengurangi sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, asar, isya. Sholat subuh, ya dikurangi ya. Sholat maghrib yang sahih tidak ada qasar. Walaupun ada pendapat yang sangat lemah mengatakan sholat maghrib itu diqasar jadi 2 rakaat. Tapi itu pendapat yang sangat lemah sekali. Pendapat yang sahih sholat maghrib itu 3 rakaat, tidak bisa diqasar. Kemudian bedakan antara jamak dengan qasar, istilah jamak. Sebab banyak orang mau tanya qasar, nyebutnya jamak. Jadi kita jelaskan jamak, ternyata yang dimaksud adalah qasar. Mau tanya jamak, nyebutnya qasar. Beda antara jamak dengan qasar. Sholat jamak bisa terjadi tanpa qasar, sholat qasar juga bisa terjadi tanpa jamak. Qasar ini mana yang lebih enak? Jamak apa enak qasar? Enak jamak apa enak? Paling enak dua-duanya ya. Ada orang yang mengatakan kalau saya lebih senang jamak. Sebab jamak itu sholatnya sudah selesai walaupun 4-4. Tapi kalau qasar tidak ada jamaknya. Andai kata suruh milih jamak dengan qasar. Kalau qasar harus tetap di waktunya. Yang menyulitkan itu sebagian orang mengatakan yang menyulitkan itu sholat pada waktu musafir di waktunya. Itu yang menyulitkan itu ya. Tapi pada waktu musafir kita boleh jamak dan kita boleh qasar. Walaupun di mazhab Hanafi itu adanya cuma qasar, tidak ada jamak. Ya. Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran kan mengenai qasar yang dijelaskan. Gitu ya. Nah kita lanjutkan. Syurutul qasar sab'atun. Ada 7 syarat jika kita mau mengerjakan sholat qasar. Kita harus memenuhi 7 syarat terlebih dahulu. Kalau 7 syarat ini tidak ada, maka kita tidak boleh mengqasar. Menjamak boleh kalau memenuhi syarat-syarat jamak. Tapi kalau mau mengqasar, ya kita harus memenuhi syarat-syarat qasar ini. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Safar atau jarak perjalanan yang akan dia tuju itu minimal harus 2 marhalah. Nah, 2 marhalah ini kalau dijelaskan di dalam kitab fikih
Dua marhalah itu adalah perjalanan yang ditempuh selama 2 hari menggunakan tunggangan, menggunakan hewan tunggangan, yang hewan tunggangan itu ada bebannya, membawa bekal. Kemudian dalam perjalanan 2 hari itu termasuk berhenti sholat, berhenti makan, berhenti tidur gitu ya. Nah jadi di zaman dulu Rasulullah itu disimpulkan dari hadis tentunya ini ya, mengqashar sholat ketika menempuh perjalanan dengan unta atau dengan kuda selama 2 hari 2 malam, perjalanan pergi, bukan pergi pulang ya. Selama pergi saja itu 2 hari 2 malam. Kalau menempuh pergi 2 hari 2 malam dengan unta atau dengan kuda, dan hewannya itu ada bebannya, artinya kalau tidak ada bebannya kan jalannya lebih cepat, berarti akan lebih cepat gitu ya. Belum perjalanan 2 hari bisa jadi mungkin 1,5 hari karena tidak ada bebannya. Tapi karena ada bebannya, membawa beban safar, berarti hewannya itu akan lebih lambat. Nah, jika kita menunggangi hewan tunggangan, lalu melakukan perjalanan yang ada bebannya, melakukan perjalanan, dan perjalanan itu mencapai 2 hari di tujuan, maka itulah yang dimaksud 2 marhalah. Nah, terus kemudian disimpulkan oleh ulama ada berapa mil, 1 milnya berapa hasta. Kita kalau bahas itu ya harus membuka kitab-kitab fikih. Alhasil disimpulkan 2 marhalah itu ada yang mengatakan 83 kilo, ada yang mengatakan 85 kilo, ada yang mengatakan 88 kilo, ada juga yang kalau mau aman 90 kilo. Ada yang sampai begitu. Ya sudah, supaya keluar dari khilaf, ya 90 kilo saja. Tentukan 2 marhalah itu 90 kilo. Madhab Hanafi 2 marhalah itu sampai 97 kilo kalau tidak salah. Tapi di madhab Hanafi bukan 2 marhalah, malah justru 3 marhalah itu ya. Jadi lebih jauh lagi. Dan itu 80 kilo atau 83 kilo atau 90 kilo kalau kita mau aman, itu bukan perjalanan pulang pergi pulang, tapi perjalanan pergi saja. Jadi kalau kita mau pergi ke satu tempat, ke satu tujuan, di tujuan itu jaraknya dari rumah kita ke tujuan itu sekitar 85 kilo sampai 90 kilo, ambil yang paling aman 90 kilo sudah ya, jaraknya 90 kilo, maka pada saat itu kita boleh qashar. Boleh qashar di perjalanan pergi dan di perjalanan pulang. Dan di segala tempat yang kita tidak mau tinggal di tempat itu lebih dari 3 hari. Selain hari datang dan hari pulang. Di segala tempat kita mau tinggal di satu tempat, umpamanya saya mau jalan ke Bandung. Jakarta Bandung berapa kilo? Nah, sudah itu berarti 2 marhalah lebih itu ya. 120. Mulai saya keluar dari batas kota Jakarta, atau kalau dari sini ya mulai keluar dari Tangerang. Jadi umpamanya saya berangkat Tangerang mau ke Bandung pasti lewat Jakarta dulu kan saya. Itu kan ada selamat datang Jakarta kalau kita lewat itu kan. Nah, mulai lewat batas kota itu, saya mulai lewat batas kota keluar dari Tangerang, saya sudah boleh qashar. Walaupun masih jaraknya dekat dari rumah. Saya boleh qashar di perjalanan saya pergi menuju ke Bandung, dan di perjalanan dari Bandung sampai saya masuk ke kota tempat saya tinggal lagi. Dan di segala tempat yang saya singgahi, yang penting saya tidak tinggal di tempat itu lebih dari 3 hari. Umpamanya saya berangkat sampai di Jakarta, kemudian di Cikampek, saya tinggal 3 hari di situ, selain hari datang dan hari pulang. Hari datang dan hari pulang hari datang dan hari keluar dari Cikampek itu tidak dihitung. Umpamanya saya masuk Cikampek hari Senin tidak dihitung.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Keluar dari Cikampek Jumat. Berarti saya terhitung di Cikampek tinggal 3 hari. Di Cikampek itu saya boleh qashar 3 hari. Karena tujuan saya adalah Bandung. Kemudian dari Cikampek saya jalan lagi sampai ke Cimahi umpamanya. Di Cimahi mau tinggal berapa hari? 3 hari lagi di situ, qashar. 3 hari di situ qashar. Kemudian masuk Bandung. Masuk Bandung mau tinggal berapa hari? Di Bandung 3 hari, qashar lagi. Dari Bandung pulang, mampir lagi Cimahi lagi. Ada keperluan, bukan dibuat-buat ini ya. Ada keperluan. Balik lagi ke Cimahi, perjalanan pulang ke Jakartanya. Nginep di Cimahi, qashar lagi. Kalau tidak lebih dari 3 hari, pokoknya boleh qashar terus. Lanjut lagi sampai di Cikampek, nginep lagi 3 hari, ada keperluan di situ. Sebelum balik ke Jakarta, nginep lagi di Cikampek 3 hari. Qashar lagi 3 hari. Pokoknya kita tidak boleh qashar ketika kita singgah di satu tempat mau lebih dari 3 hari. Umpamanya saya mau berangkat ke Bandung, di Bandung mau tinggal berapa hari kamu? 4 hari, selain hari datang dan hari pulang. Oh mau tinggal 4 hari ya, di perjalanan ke Bandung kamu boleh qashar, masuk ke Bandung kamu tidak boleh qashar lagi. Karena kamu mau tinggal di Bandung lebih dari 3 hari selain hari datang dan hari pulang. Ini bisa difahami ya. Kalau lebih dari 3 hari namanya sudah bukan musafir lagi, namanya mukim. Namanya mukim. Nah kita lanjutkan. Safar marhalaten itu ya tadi ya. Kalau mau aman 90 kilo lah. Wa ayyaku, tapi ada pendapat ulama macam-macam. Ini malah di sini ditulis menurut Habib Zain bin Smith 82 km ini ya. 80 sampai 82, tapi tidak dikasih ini rujukannya Habib Zain bin Smith dari kitabnya yang mana kita juga tidak tahu, nanti diteliti lagi. Syarat yang kedua wa ayyakuna mubahan. Safarnya harus safar yang mubah. Maksudnya safar yang mubah, selain safar mubah maksudnya safar maksiat. Kepergian, maksudnya safar yang mubah di sini, istilah mubah ini bukan maksudnya dilakukan tidak dapat pahala, ditinggal tidak berdosa, enggak. Tapi mubah di sini safar yang dibolehkan oleh syariat, bukan safar yang tidak dibolehkan. Nah, safar yang dibolehkan itu apa? Safar yang dibolehkan itu safar wajib. Umpamanya untuk dagang. Atau dagang mungkin mubah ya. Safar mubah itu, dagang itu mubah. Safar wajib itu umpamanya pergi haji. Pergi haji pertama itu wajib. Nah, itu berarti safarnya yang diwajibkan. Atau ada safar sunnah umpamanya ziarah, silaturahmi, atau ada safar yang mubah tapi manfaat itu ya, itu untuk berdagang tadi. Ada safar makruh. Safar makruh itu orang pergi untuk jualan kafan. Jualan kafan itu dimakruhkan ya. Kenapa itu jualan kafan dimakruhkan? Karena perginya mengharap ada orang mati. Karena kalau tidak ada orang mati, kalau tidak ada orang mati kan tidak laku dia. Jadi pergi sama mengharap ada orang yang mati gitu ya. Jadi ada ahli fikih mengatakan orang jualan kafan, jualan peti mati itu makruh. Tapi kalau tidak ada yang jualan, nanti mau dikafani pakai apa orang mati? Di samping itu selain itu ada safar maksiat. Safar maksiat itu ada safar maksiyah bis safar namanya. Ada 3. Asi bis safar, ada asi bis safar fis safar, ada asi fis safar. Ada 3 ini ya. Ada asi bis safar. Asi bis safar itu perjalanan yang tujuannya sejak awal untuk berbuat maksiat. Umpamanya
saya mau pergi perjalanannya yang saya tempuh ini 100 kilo, berarti sudah sampai jarak qasar itu. Tapi kamu pergi mau apa? Saya mau membunuh orang. Itu tidak boleh, qasar tidak boleh. Karena safarnya bukan safar mubah. Gitu ya. Atau saya pergi mau apa? Mau memfitnah orang. Atau saya pergi mau membuat kekacauan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Safar maksiat. Titik keinginan kamu untuk melakukan perjalanan itu maksiat. Itu namanya asi bis safar. Ada lagi asi bis safar fis safar. Ini adalah orang yang mau melakukan perbuatan mubah, perjalanannya perjalanan mubah, tapi di tengah jalan pindah haluan menginginkan sesuatu maksiat. Umpamanya saya mau pergi dagang, mubah ini, diperbolehkan di dalam syariat. Tapi di tengah jalan, karena terjadi sesuatu, saya rubah niat saya mau melanjutkan perjalanan ini untuk bunuh orang, umpamanya, atau untuk mencuri, atau untuk menipu. Jadi berubah, jalannya tadinya mubah jadi tidak mubah. Nah, ketika berubah di tengah jalan tujuannya, maka dia juga tidak boleh qasar. Tidak boleh qasar. Kalau taubat, yang pertama tadi, kalau yang pertama yang sejak awal dia niatnya dari rumah itu mau berbuat maksiat, kalau dia taubat di tengah jalan, kalau dia di tengah jalan itu taubat, dan di tempat dia taubat itu sampai ke tujuannya, masih ada jarak 2 marhalah, dia boleh qasar. Tapi kalau dia taubat di tengah jalan, sudah dekat kota tujuan, kurang dari 2 marhalah, walaupun dia taubat, dia tidak boleh qasar. Kecuali kalau yang kedua. Yang kedua tadi, orang yang dari awalnya niatnya tidak mau maksiat safarnya. Di tengah perjalanan, berubah dia jadi maksiat. Kemudian belum sampai ke tempat tujuan, berubah lagi dia taubat. Nah, walaupun kurang dari 2 marhalah, dia tetap boleh qasar. Ini bisa dipahami ya. Kemudian ada lagi asi fis safar. Ini lain lagi. Maksiat di tengah jalan. Maksudnya orang yang pada saat dia menempuh perjalanan, niatnya bukan untuk maksiat, niatnya untuk sesuatu yang baik, tapi namanya manusia, di tengah jalan dia berbuat maksiat. Namanya manusia, tidak ada yang luput dari kesalahan. Masih boleh qasar atau tidak dia? Masih boleh qasar. Umpamanya dia pergi niat dagang di tengah jalan, umpamanya minum arak. Masih boleh qasar tidak? Masih boleh qasar. Tidak merusak izin qasarnya dia, karena tujuan utamanya bukan berbuat maksiat dia. Cuma di tengah jalan terganggu dia berbuat maksiat. Tapi tujuan safarnya kan bukan untuk minum arak. Tujuan safarnya untuk sesuatu yang baik, gitu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan lebih dari safar mubah ini, ada sebetulnya safar itu, orang melakukan perjalanan safar itu tidak boleh dia melakukan perjalanannya hanya untuk jalan-jalan, untuk tanazuh, jalan-jalan atau tamasya saja. Kalau orang pergi ke satu tempat, walaupun perjalanannya perjalanan qasar, tapi niatnya hanya untuk jalan-jalan, lihat-lihat pemandangan, dalam perjalanan itu dia tidak boleh qasar. Sebab perjalanan yang dibolehkan qasar adalah perjalanan yang bermanfaat secara syar'i. Contohnya untuk jihad, untuk menuntut ilmu, untuk bekerja, untuk beribadah, untuk silaturahmi. Nah, ini diperbolehkan kita qasar. Tapi kalau kamu mau apa? Berangkat ke Bandung, mau jalan-jalan, liburan, saya mau jalan-jalan, tidak boleh qasar. Makanya kalau dalam melakukan perjalanan jauh, qasar harus sertakan niat yang baik. Sebab kalau niatnya jalan-jalan saja, tidak akan dapat pahala dalam perjalanan tadi. Kecuali kalau niatnya mau bertafakur, itu masih termasuk bagian dari ibadah. Mau apa? Pergi ke puncak, umpamanya saya mau mentafakuri alam Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan buat alasan aja. Sampai sana betul-betul dia bertafakur, atau sampai sana dia silaturahmi, betul-betul bersilaturahmi. Ini baru dibolehkan. Kemudian selanjutnya adalah wal ilmu bijawazil qasri. Mengetahui tentang diperbolehkannya sholat qasar. Kalau dia tidak mengetahui hukum sholat qasar itu diperbolehkan, jadi dia di jalan ikut-ikutan saja. Ada orang sholat 2 rakaat, dia ikut sholat 2 rakaat. Loh, kamu kok sholat 2 rakaat? Ya tidak tahu, orang-orang sholat 2 rakaat, saya juga sholat 2 rakaat. Tidak sah, tidak diperbolehkan dia sholat qasar. Harus mengulangi sholatnya harus 4. Mengapa? Karena dia tidak paham ilmu tentang qasar. Sholatnya harus sempurna. Orang yang boleh qasar adalah orang yang mengetahui bahwa qasar itu, sholat qasar itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lagi, wa niyatul qasri indal ihram. Niat qasar ketika ihram. Jadi niat qasarnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Usalli fardal isya qasran lillahi ta'ala. Kalau tidak niat qasar, tidak bisa dia qasar. Atau yang semacam itu. Kalau dia tidak niat qasar, ya berarti dia sholatnya harus 4. Niatnya qasar kapan? Niatnya qasar itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Atau yang semacam dengan qasar. Umpamanya, kalau saya sudah nyebut, ahli fikih mengatakan, kalau kamu sudah nyebut usolli fardal isya rakaataini lillahi ta'ala, itu sudah termasuk qasar atau belum? Sudah termasuk qasar. Karena kamu tahu sholat isya itu 4 rakaat. Kalau kamu niat rakaataini, berarti kamu itu sudah niat qasar, gitu ya. Atau ada yang menambahkan sholat safar. Usolli fardal isya salat safar lillahi ta'ala. Itu sudah termasuk qasar. Kemudian wa antakuna shalah rubaiyatan. Salat yang diqasar harus salat yang jumlahnya 4 jadi 2. Salatnya 2 tidak bisa diqasar. Salatnya 3 tidak bisa diqasar alal ashah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada pendapat yang mengatakan boleh, itu pendapat yang syadz, pendapat yang menyimpang dari kesepakatan ulama, dari yang sahih. Selanjutnya wadawa musafar ila tamamiha. Dan sholat qasar itu ketika dilakukan, dia terus menerus dalam keadaan musafir sampai selesai sholatnya. Kalau umpamanya saya lakukan sholat isya, umpamanya di pesawat umpamanya ya, atau di kapal, saya lakukan sholat isya, Allahu Akbar 2 rakaat, niatnya qasar, baru 1 rakaat tahu-tahu sudah berlabuh kapalnya sampai di tempat kota kelahiran saya. Bagaimana? Saya tadi niatnya qasar nih padahal. Walaupun kamu niatnya qasar, kamu harus menyempurnakan sholat kamu jadi 4 rakaat, karena tidak ada orang sholat 2 rakaat di dalam kota. Atau pesawatnya sudah landing, atau kamu sudah masuk di satu tempat yang kamu niat mukim di situ, maka kamu harus menyempurnakan sholat kamu jadi 4 rakaat. Umpamanya mau pergi umroh umpamanya, niat tinggal landingnya di mana ini nanti? Di Madinah. Di Madinah niat tinggal berapa lama? 4 hari. Berarti kamu masuk Madinah tidak boleh qasar, tidak boleh jamak kamu. Harus mukim kamu ya, karena kamu niat di Madinah tinggal 4 hari, selain hari datang dan hari pulang. Pesawatnya landing di Madinah, kamu waktu sholat isya umpamanya, atau sholat duhur. Sholat duhur belum selesai 2 rakaat, atau pesawatnya sudah landing, atau sudah di atasnya kota Madinah. Tidak boleh kamu, karena kamu, loh itu kan bukan kelahiran saya, iya, tapi kamu masuk kota Madinah kan niatnya mukim. Nah, orang niat mukim tidak boleh qasar di tempat kamu niat mukim tadi.
Nah, bisa difahami nih ya. Selanjutnya kita selesaikan ini tinggal sedikit. Yang ketujuh, yang terakhir, wa an la yaktadi bimutimmin fi juz'in min salatihi. Hendaklah orang yang gosor itu tidak diperbolehkan orang yang menggosor itu menjadi makmum dengan orang yang sholatnya sempurna walaupun dalam gerakannya sedikit. Jadi bagaimana ini? Kalau kamu sholat, niat kamu gosor, ternyata kamu jadi makmum, ternyata imam kamu ini 4 rakaat. Kalau ternyata imam kamu 4 rakaat, kamu pada saat itu ya harus jadi 4 rakaat. Tidak boleh kamu sholat 2 rakaat. Karena tidak bisa orang sholat 2 rakaat jadi makmum, orang yang gosor jadi makmum orang yang sempurna sholatnya. Jadi kalau kita sholat walaupun kita sudah niat gosor, kemudian ternyata kita tasyahud, ternyata dia tasyahudnya tasyahud awal. Begitu dia berdiri nambah 3 rakaat, ya kita harus ikut nambah 3 rakaat. Nah, kalau kita ragu-ragu, ini orangnya sholatnya gosor atau 4 rakaat. Sholatnya gosor atau 4 rakaat. Kalau kita ragu-ragu, kita betul-betul tidak tahu, tidak kenal sama imam ini, umpamanya di rest area, ada orang sholatnya 4 rakaat. Sholatnya kita tidak tahu, dia gosor atau bukan. Karena kita tidak tahu dia ini penduduk setempat atau kan di rest area itu kadang-kadang masjidnya ada imamnya semua itu. Nah, ini orang safar seperti saya atau dia orang yang mutim, saya tidak tahu. Nah, saya niat ketika saya takbir Allahu Akbar, saya ragu-ragu. Ini orang sholatnya 2 atau 4. Karena keraguan-raguan saya tidak boleh gosor. Saya harus sholat 4 rakaat. Tidak boleh saya gosor. Kecuali kalau saya tahu ini imamnya ini bisa sholat 2 rakaat, musafir. Saya tahu ini imam musafir, umpamanya jalan bareng saya. Dia jalan satu mobil sama saya. Berarti dia kan, saya tahu dia boleh qashar. Cuma saya belum janjian dia sudah takbir umpamanya ya. Belum janjian, ini mau qashar apa enggak ini? Nah, umumnya kan orang kalau di perjalanan dia boleh qashar dia. Nah, gimana ini? Ketika saya ragu-ragu, loh ini tadi belum janjian ini. Saya bisa qashar atau enggak ini? Saya niat qashar. Kalau dia qashar, saya qashar. Kalau dia 4, ya saya ikut 4. Ternyata dia qashar. Saya bisa qashar enggak? Padahal saya kan di awal tadi memiliki keraguan. Bisa qashar enggak saya? Bisa qashar kamu karena memungkinkan orang itu qashar, kamu tahu orang itu sebetulnya boleh qashar. Yang tidak boleh itu kalau saya ragu-ragu apakah imam ini boleh qashar atau tidak. Dan dia qashar atau tidak. Karena saya tidak kenal, saya ragu-ragu di awal, maka saya tidak diperbolehkan untuk qashar. Mudah-mudahan paham ini ya. Nah, yang jelas kita tidak boleh sholat sebagai makmum, saya qashar, imamnya berdiri, rakaat ketiga, saya kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh saya. Tidak diperbolehkan. Walaupun sebagian dari itu tidak diperbolehkan. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Walaupun ada beberapa lagi syarat-syarat yang tidak disebutkan di sini. Umpamanya seperti orang yang mau qashar itu safarnya, perjalanannya harus memiliki tujuan. Kalau safar haim itu namanya safar tanpa tujuan, walaupun ujung-ujungnya sampai jarak qashar tidak diperbolehkan qashar. Umpamanya ada orang mau keluar, mau jalan.
Mau kemana kamu? Ya ikuti kata hati aja lah. Jalan. Tahu-tahu sampai Bandung. Sampai Bandung. Lah, sampai Bandung misalnya. Berarti saya boleh qasar? Enggak boleh. Karena kamu dari awal enggak jelas mau pergi kemana. Jadi di dalam agama itu tidak diperbolehkan haim. Ya. Ada yang mengatakan al-haim kal-bahaim. Orang yang enggak punya tujuan, hidupnya luntang-luntung, diajak ke kanan ikut, diajak ke kiri ikut, itu haim namanya. Orang yang tidak punya tujuan itu seperti binatang ternak. Al-haim kal-bahaim. Binatang ternak itu diarahkan ke kanan, ikut ke kanan, diarahkan ke kiri. Makanya kalau kita mau pergi, ngajak keluarga, ngajak anak-anak, kasih tahu mereka. Ini kita mau ke Bandung. Ke Bandung kita niatnya apa nak? Silaturahmi, tafakur. Nanti kita mau ke masjid, sholat berjamaah di sana. Pertama, supaya dia tahu boleh qasar kalau dia punya niat yang baik, niat ibadah safarnya. Kedua, dia tahu safarnya bukan safar haim. Jangan anaknya diajak, tidak pernah diajak ngobrol, dia masuk mobil mau kemana? Diem, pokoknya ikut. Dia boleh qasar, anaknya tidak boleh qasar. Karena tidak tahu mau kemana kan. Anaknya ini haim. Makanya harus diajak ngomong. Pasangan hidupnya harus diajak ngomong. Jangan seenaknya saja. Harus diajak bicara, harus tahu. Nah, saya kira ini beberapa syarat qasar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke masalah Jumat, syarat-syarat Jumat ya. 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 Kalau misalnya di perjalanan dari Lampung terus kita mampir rest area pas maghrib lagi sholat jamaah maghrib, kita ikut imam, tapi setelah itu kita kan mau qasar isya. Habis itu sholat qasar. Ya, boleh. Nah, misalnya Evi ke Lampung nih Habib. Evi rencana di Bandar Lampung 3 hari. Setelah itu mau ziarah ke Manggala. Manggala itu kan 100 kilo lebih. Keluar dari kota Lampung. Pokoknya kalau keluar dari kota, itu restart dari awal. Ya. Mau masuk kota lain, jadi umpamanya, makanya saya kasih contoh tadi, dari Bekasi. Dari Bekasi, masuk Bekasi, tujuannya Bandung ini ya. Di Bekasi mau tinggal berapa hari? 2 hari, ya qasar 2 hari di situ. Dari Bekasi ke Kerawang umpamanya, kan dekat itu. Di Kerawang mau tinggal. Iya, dari Bekasi mau ke Kerawang. Oh, ke Kerawang mau berapa hari? 2 hari, qasar situ. Dari Kerawang balik lagi Bekasi, karena ada yang diperlukan di situ. Berapa hari di Bekasi? 2 hari, qasar lagi. Dari Bekasi balik lagi ke Kerawang. Berapa hari di Kerawang? 2 hari, ya qasar lagi. Tujuan utama kamu mana? Bandung. Ya udah, sampai di Bandung itu kamu boleh qasar terus dari Bandung 2 hari. Dari Bandung pindah ke Cimahi. Cimahi berapa hari? 2 hari, qasar. Dari Cimahi balik lagi ke Bandung. Berapa hari? 2 hari, qasar lagi di Bandung. Pokoknya jangan lebih dari 3 hari. Kalau niat lebih dari 3 hari, langsung sholatnya tidak boleh qasar. Tapi di perjalanan pulang, begitu keluar dari kota yang lebih dari 4 hari, boleh qasar lagi. Sampai sebelum masuk ke kota kelahiran. Tapi ada yang ngajarin katanya 5 hari. Sama perjalanan pulang pergi. Enggak. 3 hari selain hari datang dan hari pulang. Jadi kalau hari datang dan hari pulang dihitung, jadinya 5 hari. Nah, jadi hari datang kalau hari datang dan hari pulangnya dihitung, jadinya 5 hari. Nah itu sebenarnya untuk memudahkan saja. Kalau perginya nonton konser musik? Enggak boleh. Ada konser musik. Pergi untuk nonton konser musik, hatta ke luar negeri tidak boleh qasar. Kalau perginya nonton maulid boleh. Ya. Haul boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu aja ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana nagtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba
تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم